बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इस माह मुबारक यानी रमज़ान मुबारक का आज पहला रोज़ा है। रोज़े के ताल्लुक़ से ज़रूरी जो मसाइल हैं वो मैं चाहूँगा कि आपके सामने बयान करूँ ताकि ये मालूम हो सके कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, किन चीज़ों से रोज़ा टूटता नहीं है, किन से मकरूह होता है। इसलिए रोज़े के भी जिस रोज़े जैसी अजीम इबादत को हम अदा करते हैं, अगर बग़ैर मसाइल के अदा करेंगे तभी सूरत में हमारी इबादत नाकिस अधूरी रहती है। जब तक आदमी उसके उसूल, उसके ज़वाबित, उसके फ़राइज़, वाजिबात और उसके शरई मसाइल को समझकर जब तक अमल ना कर ले, उस वक्त तक वो इबादत कामिल नहीं हो सकती है। और माह मुबारक का रोज़ा बग़ैर उज़्र के, बग़ैर रुख़सत के, बग़ैर किसी शरई मजबूरी के माज़ अल्लाह जानबूझ कर छोड़ना ये गुनाह भी है। और साथ ही साथ हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा बग़ैर किसी उज़्र के, बग़ैर किसी मर्ज़ के अगर तर्क किया तब ज़माने भर का रोज़ा उस एक रोज़े की कज़ा नहीं कर सकता। आदमी चाहेगा कि मैं बाद रमज़ान उसकी कज़ा कर लूँगा, लेकिन जो ज़माने भर का रोज़ा जो है रमज़ान मुबारक के रोज़े की कज़ा नहीं कर सकता। जो रहमतें, बरकतें, शराफतें, फजीलतें, शान जो बंदे को, रोज़ेदार को इस महीने के अंदर मैसर होती हैं, वो दीगर अय्याम के अंदर मैसर नहीं हो सकती है। अब रही बात शरीयत मुतारा ने किसी भी इबादत की अदायगी के अंदर जहाँ माजूर लोग हैं उन्हें रुख्सत दी है। और कुरान फरमाता ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा मुकल्लफ नहीं बनाता। इसलिए यहाँ पर भी हमारे उलमा ने, फ़ुक़हा ने शरई मसाइल, शरई उसूल हमारे सामने पेश फरमाए। बसा औक़ात आदमी बीमार हो जाता है, कई तरह के उज़्र पेश आ जाते हैं, मजबूरियाँ आ जाती हैं, तो ऐसी हालतों के अंदर उसे क्या करना चाहिए? वो उसे शरई रहनुमाई हासिल करनी चाहिए कि मसलन एक रोज़ेदार के लिए बीमारी की सूरत के अंदर इंजेक्शन का जो मसला है वो बारहा आप सुनते रहते हैं कि इंजेक्शन लगाना रोज़े की हालत में जायज़ है, दुरुस्त है, इससे रोज़ा फासिद नहीं होता है। जैसा कि फ़क़ीह मिल्लत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी फतवा फैज़ रसूल के अंदर इस मसले को तहरीर फरमाया, चाहे आदमी रग के अंदर लगाए या गोश्त के अंदर लगाए, बहरहाल उससे रोज़ा फासिद नहीं होता है। क्योंकि इंजेक्शन की जो दवा है वो ना तो पेट के अंदर पहुंचती है, ना ही दिमाग के अंदर पहुंचती है। तो जब जो चीज़, चाहे वो किसी भी रास्ते से, हमारे जिस्म के किसी भी रास्ते से अगर कोई दवा या पानी, कोई भी चीज़ अगर दिमाग में पहुंचती है या पेट के अंदर पहुंचती है, तभी जाकर रोज़ा फासिद होता है। लेकिन तहकीक करने वालों ने जब इसकी तहकीक की तो इंजेक्शन के जरिए जो दवा पहुंचती है वो मसामात के जरिए पहुंचती है, और मसामात के जरिए जो दवा पहुंचती है वो ना पेट में पहुंचती है ना दिमाग में पहुंचती है। क्योंकि जिस तरीके से हम सर में तेल लगाते हैं तो तेल भी दिमाग में पहुंचता है, इसी तरीके से बदन पर हम पानी गिराते हैं तो पानी भी वो हमारे जिस्म के अंदर पहुंचता है, लेकिन उसका रास्ता अलग है, उसके मसामात के जरिए पहुंचता है, ना ही वो पेट में पहुंचता है ना ही वो दिमाग में पहुंचता है। तो जो चीज दिमाग में ना पहुंचे और पेट के अंदर ना पहुंचे तो वो चीज रोजे को फासिद नहीं करती है। इसलिए अगर कोई बीमार हो गया है तभी सूरत में वो बिला तकल्लुफ उस बीमारी की हालत के अंदर, रोजे की हालत के अंदर जाकर इंजेक्शन लगा सकता है। हाँ, दवा नहीं ले सकता। अगर आदमी दवा लेगा तो जाहिर सी बात है, तो साफ साफ शरीर जाहिर है कि उसने जिस रास्ते से पेट के अंदर दवा पहुंचती है तो उसने अपने पेट के अंदर दवा पहुंचाई तो उसका रोजा फासिद हो जाएगा, लेकिन बहरहाल इंजेक्शन लगा सकता है। इसी तरीके से उल्टी की सूरत के अंदर भी रोजा फासिद नहीं होता है। बाद हमारे भाई यहां पर भी परेशान हो जाते हैं कि उल्टी हो गई इसलिए रोजा फासिद हो गया।
اور جان بوجھ کر معاذ اللہ روزے کو فاسد کر لیتے ہیں. اس مسئلے کو آپ یاد رکھیں, بات کو یاد رکھیں کہ کوئی بھی اگر ایسا عذر لائق ہو گیا اور اگر خدا نخواستہ وہ مسئلہ شرعی مسئلہ آپ کو معلوم نہیں ہے تو روزہ فاسد کرنے سے پہلے آپ کسی عالم سے پوچھیں اور علماء سے رابطہ کریں, اس کے بعد میں ہی کھانا پینا شروع کریں. ورنہ تو روزہ شرعی طور پر فاسد نہیں ہوا, آپ نے جان بوجھ کر روزے کو فاسد کر لیا. تو بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جن کے اندر کفارہ بھی لازم آ جاتا ہے, صرف قضا ہی نہیں بلکہ کفارہ بھی لازم آ جاتا ہے. تو یہاں پر ایسی غلطی نہ کریں بلکہ علماء سے رہنمائی حاصل کر کے اور اس صورت کے اندر سوال جواب حاصل کر کے اس کے بعد میں ہی کھانا پینا شروع کریں. تو الٹی کا مسئلہ یہی ہے, چاہے آدمی بالٹی بھر ہی کیوں الٹی نہ کر لے, کتنی بھی الٹی کیوں نہ ہو جائے, اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. ہاں اگر آدمی روزے دار جان بوجھ کر اگر الٹی کرے گا تب اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا, لیکن بغیر جان بوجھ کر اگر بلا تکلف اس طریقے سے اگر الٹی ہو گئی ہے تب روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کلی کر لی جائے, منہ صاف کر لیا جائے, آپ کا روزہ برقرار ہے. اسی طریقے سے شوگر بہت ایک خطرناک مہلک بیماری ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بیماری کے اندر روزہ معاف ہے. روزہ معاف نہیں ہے. حالانکہ آپ نے سنا ہے کہ روزے کے جہاں شرعی طور پر اخروی طور پر اس کے بے شمار فوائد بہت اچھے نتائج ہیں. قیامت کے دن حدیث پاک کے تحت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتنا بڑا اجر ملے گا کہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہو جائے گا, روزہ اس کے لیے سپر ہے, روزہ جہنم سے بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو اخروی ثواب تو ہے ہی, لیکن سائنسی تحقیق کے مطابق جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس سے بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے. ان میں سائنسی تحقیق کرنے والوں نے جب اس کی تحقیق کی تو یہ بھی سامنے آیا کہ اس سے شوگر اور بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ معتدل ہو جاتا ہے, اعتدال پر آ جاتا ہے. حالانکہ اکثر ہم نے لوگوں سے سنا ہے کہ بھئی رمضان مبارک میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا شوگر جو ہے بہت اعتدال پر آ جاتا ہے, بیچ کے اندر آ جاتا ہے اور اس سے ہم نارمل ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ بات صحیح ہے. پھر بھی اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ کو چھوڑ دے, بلکہ اسے اس حالت کے اندر روزہ رکھنا پڑے گا. ہاں اسے چاہیے کہ اس حالات کے اندر, روزے کے اندر, ان دنوں کے اندر خاص طور پر پرہیز کرنے کی کوشش کریں, احتیاط کریں. شوگر کے اندر جو چیزیں ممنوع ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا شوگر اعتدال پر رہے, معتدل رہے اور آپ کو کسی قسم کی بیماری نہ ہو. اس لیے شوگر کا مطلب ہی نہیں کہ آپ روزہ ہی معاف ہو گیا بلکہ روزہ ہی چھوڑ دیں, نہیں, روزہ آپ کو رکھنا ہے. اسی صورت کے اندر بعض لوگ شوگر کے اندر انسولین لیتے ہیں, انسولین جو کھانے سے پہلے عام طور پر لیتے ہیں, تو اس کے